आज शुभ दिन बिहाने फालाकाटा प्रखंड कर धुला गांव बाजार कर एगो घर से उद्धार होलक अजगर सांप। जानकारी अनुसार क्षेत्र कर रथिंद्रनाथ रॉय नामक अवदिन कर घरे एगो लाइलन कर जाल राखल रहे। आज बिहाने जब परिवार वाला मन उठल तो देखल कि उ जाल में एगो बड़का अजगर अटक जाए। घटना कर जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गेलक। बाद में वन दफ्तर के भी सूचित करल गेलक और वन दफ्तर अजगर के उद्धार करके ले जाए कर भी सूचना मिलक। फालाकाटा से रंजित रॉय कर रिपोर्ट, प्राइम सादरी। সকালবেলা উঠলাম, বৌমা ঝাড়ু দিতেছে, কয় কি জালটা কেন পেঁচাই আছে একটু সরাই দেয়। তারপরে সরাইতে গিয়ে বৌমা দেখলো সাপ, বিশাল সাপ। সাপটার তো নাম জানি না, আমি হবে সাপের নাম জানি না। কত বড় রয়েছে সাপটা? সাপটা তো অন্ততপক্ষে 20 কেজি মতো, অনেক বড় রয়েছে, অনেক বড়। আচ্ছা, পুরো আতঙ্ক পেয়ে গেছে। এখন তো আমরা তো কিছু করতে পারতেছি না, ধরতেও পারি না, কিছু পারি না। তারপরে ডিপার্টমেন্টকে সংবাদ দিলাম, ফোন করলাম। দেওয়ার পরে ডিপার্টমেন্ট কি বললো? আসতেছে, বললো যে আসতেছে। কি নাম আপনার? রথীন্দ্রনাথ রায়।